مقدم ہے۔ یوکرین کے علاقے لوہانسک کے شہر لیسیچانسک پر قبضے کے بعد روس نے اپنی فوجی کارروائی کا ایک بڑا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ خبروں میں بتایا گیا کہ یوکرین کی فوج لیسیچانسک شہر سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ یہ لوہانسک کے علاقے کا آخری بڑا شہر ہے جس پر ابھی تک یوکرینی فوج کا قبضہ تھا۔ بین الاقوامی میڈیا نے بھی تصدیق کی ہے کہ روسی حمایت یافتہ ڈونباس کی فوج نے اب شہر پر مکمل قبضہ کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ اس نے یوکرین سے لوہانسک عوامی جمہوریہ کو آزاد کرا لیا ہے۔ یوکرینی فوج نے تصدیق کی ہے کہ ملک کا اہم مشرقی شہر لیسیچانسک روسی افواج کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ یوکرین کے فوجی جنرل اسٹاف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ لیسیچانسک میں شدید جنگ کے بعد یوکرین کی افواج اپنی پوزیشن چھوڑنے پر مجبور ہوئی۔ یوکرین کے صنعتی شہر ڈونباس کے لوہانسک خطے میں یہ وہ آخری شہر ہے جو اب تک اس کے کنٹرول میں تھا، اور اس کا چھن جانا روس کے لیے ایک اور اہم کامیابی تصور کی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا نے بھی تصدیق کی ہے کہ روسی حمایت یافتہ ڈونباس کی فوج نے اب شہر پر مکمل قبضہ کر لیا ہے۔ دوسری جانب یوکرین کا کہنا ہے کہ اس علاقے سے فوج کا انخلا ایک حکمت عملی کے تحت کیا گیا ہے جس کا مقصد اپنے فوجیوں کی جانیں بچانا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ دوبارہ منظم ہو کر طویل فاصلے تک مار کرنے والے مغربی ہتھیاروں کی مدد سے روس کے خلاف جوابی کارروائی شروع کر سکیں۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے گزشتہ روز ایک ویڈیو بیان میں جنگ میں کھویا ہوا علاقہ دوبارہ حاصل کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ Якщо командування нашої армії і забирає людей з певних точок фронту, де ворог має найбільшу вогневу перевагу, зокрема це стосується і Лисичанську, це означає тільки одне, що ми повернемось завдяки нашій тактиці, завдяки нарощуванню постачання сучасної зброї. Україна нічого не віддає, а коли хтось там в Москві щось доповідає про Луганську область, хай вони згадають свої доповіді та обіцянки перед 24 лютого, в перші дні цього вторгнення, навесні і зараз. Хай вони реально оцінять, що вони мають за цей час і скільки вони за це. روس کی وزارت دفاع نے ٹیلی گرام پر جاری ایک پیغام میں کہا ہے کہ وزیر دفاع نے صدر ولادیمیر پوتین کو لیسیچانسک شہر کو آزاد کرائے جانے سے متعلق آگاہ کر دیا ہے۔ Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на Луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности, а другие воинские соединения, включая и группировку «Восток», группировку «Запад», должны выполнять свои задачи по ранее утвержденным планам, по единому замыслу. И надеюсь, что все будет на их направлениях происходить так же, как и на Луганском происходило до настоящего времени. روس نے کہا ہے کہ قریبی شہر سیویر دونیسک پر قبضے کے ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں لیسیچانسک پر قبضے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے لوہانسک کو آزاد کرا لیا ہے۔ روس کے مطابق وہ لوہانسک کا علاقہ روسی حمایت یافتہ لوہانسک عوامی جمہوریہ کو دے گا، جس کی آزادی کو اس نے جنگ کے موقع پر تسلیم کیا تھا۔ اب روس کی توجہ قریبی صنعتی شہر دونیسک کے علاقے پر مرکوز ہے، جہاں اب بھی وسیع علاقے میں یوکرینی افواج موجود ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ گزشتہ جمعے کو اڑیسہ کی بندرگاہ کے قریب رہائشی علاقوں پر روسی میزائل حملوں میں مہلوکین کی تعداد بڑھ کر 19 ہو گئی ہے، جبکہ 30 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ KH-22 میزائل ایک اپارٹمنٹ کی عمارت اور ایک کیمپ سائٹ پر حملے میں استعمال کیے گئے، جو ان کے بقول طیارہ بردار بحری جہازوں اور بڑے جنگی جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ Станом на цей час вже відомо
про загибель 19 людей, серед них 2 дитини. 2 дитини і понад 30 людей поранено. Це не одиночний удар і це не випадковість, як щоденно говорить в мас-медіа Російська Федерація. А це цілеспрямований ракетний удар Росії, терор Росії, будемо відверті, проти наших міст, проти наших селищ, проти наших людей, дорослих і дітей. Такі ракети Х-22 створювали для ураження авіаносців та інших великих військових кораблів, а російська армія застосувала її проти звичайного будинку, звичайними людьми, звичайними цивільними людьми. 9-поверховий будинок. डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपेनहेगन के एक शॉपिंग मॉल में गुज़िश्ता रोज़ फायरिंग से 3 अफराद हलाक जबकि मुतादिद ज़ख्मी हो गए। खबर रसा एजेंसी AP ने डेनिश पुलिस के हवाले से बताया कि फायरिंग के वाक़े के बाद एक 22 साला डेनिश नौजवान को गिरफ्तार किया गया है। ताहम इस बात के शवाहिद नहीं हैं कि कोई और शख्स भी इस वाक़े में मुलव्विस है, जबकि पुलिस मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है। डेनमार्क पुलिस ने मुसल्लह मुलजिम के किसी भी साथी की तलाशी के लिए इतवार की शाम इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। इस हौलक हमले ने डेनमार्क को हलाक कर रखा है। डेनमार्क के वज़ीर आज़म ने अपने एक जारी करदा बयान में कहा कि अफसोसनाक हमला उस वक्त पाया जब मासूम बच्चे, नौजवान और ख़ानदान शॉपिंग में मसरूफ़ थे या खाना खा रहे थे। डेनिश सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक डेनमार्क के खिलाफ दहशतगर्दी का खतरा संगीन होने का खदशा जाहिर किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा खतरा मजहबी इंतहा पसंदी से है। इतवार का हमला हमसाया मुल्क नॉर्वे में होने वाली फायरिंग ने तकरीबन 1 हफ्ते बाद पेश आया, जहां एक ईरानी नजाद शख्स ने LGBTQ फेस्टिवल के दौरान फायरिंग की, जिसमें 2 अफराद हलाक और 20 से जायद जख्मी हुए थे। उज़्बेकिस्तान में कराक़िल पाकिस्तान के इलाके के दारुल हुकूमत नुकूस में हो रहे पुरतशद्दुद मुजाहरे में अब तक 18 अफराद हलाक और 300 से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं। उज़्बेक पर सिक्योरिटी जनरल के दफ्तर के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नुकूस में होने वाले तशद्दुद में जख्मी होने वालों में से 18 अफराद हलाक हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में 516 अफराद को हिरासत में लिया गया है। काबिल ज़िक्र है कि 1 जुलाई को नुकूस के बैरून बाजार के इलाके में लोगों ने मकामी ब्लॉगर की रिहाई का मुतालबा करते हुए आईनी तरामीम के खिलाफ एहतजाज की अपील की थी। मुजाहिरीन का ख्याल था कि अगर तरमीम मंजूर की गई तो कराक़िल पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान से अलहदगी का हक खो सकता है। उज़्बेकिस्तान के सदर ने 2 अगस्त तक हंगामी हालात का ऐलान कर दिया है और बदअमनी के बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। इतवार को ऑनलाइन पोस्ट किए गए एक बयान में सदर ने कहा कि फसादियों ने नुकूस शहर में तबाहकुन कार्रवाइयां की, पत्थर फेंके, आग लगाई और पुलिस पर हमला किया। शुमाली अफ्रीकी मुल्क लीबिया में मुजाहिरे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ की अवाम हुक्मरानों पर अवाम को धोखा देने का इल्जाम लगा रहे हैं। लीबिया के लोगों को शदीद गर्मी में बिजली के बहरान का सामना है। इस मसले से नबरदाज़मा लोगों का गुस्सा तब्रुक पार्लियामेंट की इमारत पर फूट पड़ा। लोगों ने इस इमारत को आग लगा दी। गौरतलब है कि मुल्क के मगरिब में दारुल हुकूमत त्राबल्स में गुज़िश्ता 8 सालों में ये सबसे बड़ा मुजाहिरा था और इस दौरान मुजाहिरीन ने तब्रुक में पार्लियामेंट की इमारत को आग लगा दी और नारेबाजी की। अवाम के इस मुजाहिरे के दरमियान अबूरी वज़ीर आज़म ने मुजाहिरीन के तहफ़्फ़ुज़ात की हिमायत में आवाज़ बुलंद की। गौरतलब है कि अवाम इस मुल्क में बिगड़ते हालात और महीनों से जारी सियासी तातुल पर नाराज हैं और इसी वजह से उनका गुस्सा पार्लियामेंट हाउस पर भड़क उठा है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर और वीडियोज में भड़कते शोले अंधेरे में दूर से नजर आ रहे हैं। दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ शहरों में अवाम की जानिब से हुकूमत मुखालिफ रैलियां निकाली जा रही हैं। अवाम का मुतालबा है कि फौरी इलेक्शन कराए जाए ताकि इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर आ सके।